Hello all blind friends, I am Ari Hendarno. On this video, we will learn about shifting cosine graphs. How to do it? Let's listen and learn. Before we learn how to shift graphics, we prepare the tools and materials first. The first is a Cartesian board, which is made of thick cardboard with stripes and graded so that it appears and can be touched by blind students. Alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan karton yang cukup tebal seperti ini. We cover this cardboard with styrofoam. Dan saya radar. Jadi sehingga jika diraba terasa timbul seperti ini, radar yang bisa digunakan seperti ini untuk membuat garis-garis yang timbul. Lalu saya menggunakan juga styrofoam di balik karton tebal ini agar nanti jadi di belakangnya di sini ada styrofoam dan ini saya lapisi kertas lagi. Di sini ada styrofoam di dalamnya. Jadi saya taruh kertas tebal ini, karton ini di atas styrofoam agar For the X and Y axis, we use textured paper and contrasting colors so that the students who are totally blind and low vision can use this tool. We also use push pins and we stick them on top of the chart so they won't move easily. Garis X dan garis Y, dan ini bertekstur bertujuan agar memudahkan untuk diraba, serta warnanya sebaiknya kontras karena untuk memudahkan sahabat kita dengan keterbatasan low vision bisa membedakan warnanya secara signifikan. Lalu saya juga For graphics, use a disc cable that is wrapped around it so it becomes strong and elastic enough to form the graph. Dan saya lilit-lilit sehingga menjadi kuat dan juga sangat elastis nanti untuk dibentuk. Selain itu, kita membutuhkan juga Then markers to give the numbers we need on this graph. Dan kita akan mulai bagaimana cara membuat grafik cosinus dan pergeserannya. To grab the cosines and shifts, we can first give the values for the angles here. 45 degrees, 90 degrees, 135 degrees, 180 degrees on the x-axis. Saya sarankan beri jarak sekitar 2 cm atau 3 cm. Di sini bertujuan agar memudahkannya. Di sini saya tuliskan 45, 90, 135, kelipatan dari 45 hingga 360 dengan jarak seperti ini akan mudah untuk teraba. Dan lalu untuk ke atas, satu naikkan ke atas, di sini jarak On the y-axis, we write the numbers 1, 2, -1, and -2. First, we will grab y equals cosine x. Memudahkan untuk pembentukannya dan juga siswa kita dengan keterbatasan penglihatan, siswa tunanetra kita bisa merabanya dengan nyaman. Lalu di sini juga bisa kita tuliskan negatif 45-nya dan dilanjutkan dengan negatif 90, negatif 135 dan selanjutnya jika masih memungkinkan. Nah, untuk pertama kita akan buat grafik Y sama dengan cosinus X untuk yang standarnya. Nah, untuk grafik cosinus X, Of course, we already know that the cosine x graph looks like. What we are looking for is the shift. We first make y equals cosine x. For cosine 0 degrees equals 1. Y-nya 1 ya. Ini sudah diketahui bersama. Biasanya sebelum mempelajari grafik, pergeseran grafik untuk cosinus sudah terlebih dahulu diajarkan bentuk grafik cosinusnya. Cosine 90 degrees equals 0. Saya sarankan untuk memberikan pinnya kuat-kuat ya agar tidak mudah bergerak. Lalu untuk 90 itu 0. Ya, terlihat di sini grafiknya lengkungannya bagus ya, teman-teman. Lalu untuk 180 itu negatif 1. Cosine 180 degrees equals -1. Dan 270 itu 0.
Cosine 270 degrees equals 0. Cosine 360 degrees equals 1. Dari 0 dan 360 itu boleh. Jadi saya di sini We grab it with a string of these wires and mark its cosine value with a push pin. What if we have to grab y equals cosine x plus 1? Buat grafik y sama dengan cosinus x ditambah 1. Nah, ini artinya di belakang ini kita geser sejauh 1 ke atas. This means that the chart will go up 1 point from the base chart. Jika dikurang, itu ke bawah. Nah, tergantung besar angkanya di sini berapa. Kalau 1 ya ke atasnya 1. Kalau negatif, the graph will move up on the y-axis if the cos function is added, and the graph will move down if the cos function is reduced. Now let's try to slide the graph. We make a new one here. Cosine 0 degrees equals 1. Because the cosine function is added by 1, the cosine value will be added by 1. Namely, 1 plus 1 equals 2. So we give a push pin for cosine 0 degrees equals 2. Next, cosine 90 degrees equals 0. Because the cosine function is added by 1, so we give a push pin for cosine 90 degrees equals 1. For cosine 180 degrees equals negative 1, so we give a push pin for cosine 180 degrees equals 0. For cos 270 equals 0, so we give a push pin for cosine 270 degrees equals 1. For cosine 360 degrees equals 1, so we give a push pin for cosine 360 degrees equals 2. Now, blind students can fill the newly created graph y equals cosine x plus 1. The chart shifts up from the initial chart. Y sama dengan cosinus x ditambah 1. It's easy, isn't it? Then how do we slide the others? Let's see the next video. Thank you.